istorya sa iyang papa. Daniel Pulangos, third year college student engineering. Pag magkaon sila, gahilak si Daniel. Ano man, there's something sa iyang calling. Third year na siya sa engineering. Pero magkaon sila sabay sa iyang family, gahilak siya, katuloy ang luwa. Nagduda niya, mabayot ba siguro ni? Kaya gusto i-amin. Pero sa diyang di niya ginabungan. Pa, ma, gusto ko mag-Bible college. Di niya dili mo bungan ang calling eh. That's what happens sa imo hapod. Mas saan mo maliban, pero di mo bungan. Because God calls you in the ministry. You can be a full-time Bible college students, Bible institute. You can be a full-time pastor, pastor's wives, missionary, church staff. Pwede. Go and send. So listen to this. Don't get me wrong. You can be an engineer for God. You can be a doctor for God. You can be a teacher for God. You can be a businessman for God. Use that position to glorify God, not to glorify yourself. Dili mali kung naka sa secular. Ang mali diya kung naka sa secular, wala nimo ginagamit ang imong kinabuhi din sa Diyos.